Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, kita akan buat perbincangan tentang physical properties, but today we focus more on amine. Alright, so the first point yang kita nak tengok hari ini ataupun the first properties adalah boiling point of amine. Okay, so kita tahu konsep boiling point adalah kita ada bahan yang sama, okay, bahan tersebut katalah kita nak boilkan dia, asalnya susunan dia rapat-rapat. Dan kalau amine, semua ni amine. So there is an attraction here. So macam mana dia nak boil? You have to overcome the attraction so that dia boleh keluar sebagai vapor. Which means we transform from liquid into a vapor. Alright, so point kita perlulah bila ada attraction, then we have to faktor intermolecular forces akan main peranan kat sini. Okay, ini saya rasa you all dah familiar. Right now kita nak pergi kepada boiling point yang spesifik kepada amine. Okay, kita tahu amine ada primary, secondary and tertiary. So let's say we have C3H9N. So kalau nak jadikan dia primary, kita buat propanamin. Okay, kalau nak jadikan dia secondary, kita boleh separate daripada 3 tu, 2, 1. Atau kita nak jadikan dia tertiary. So, saya harap student tahu macam mana dia dapat primary. Dia primary because at this nitrogen, we only have one alkyl group. This one ada 2, this one ada 3. So, this is a primary amine. This is a secondary amine. And this is a tertiary amine. So, for these two class of amine, dia boleh form hydrogen bond. For this one, there is no hydrogen bond. It's only can form a weak van der Waals process. Alright, kenapa saya kata dia boleh buat hydrogen bond? So, let me show you how the hydrogen form occurs dalam primary or secondary amine. Okay, let's see. We have a primary amine. And we have a lone pair. This is one molecule of primary amine. And we have another molecule. Saya pusing macam ni pula. This is another primary amine. Do you still remember hydrogen bond mean dalam satu molekul dia ada nitrogen yang berikat dengan H. H ni akan berikat dengan jiran dia. So, kalau kita nampak jiran ni hidrogen, Allah kenapa dia macam ni? Tak apalah, hidrogen ikat dengan N. So this is one hydrogen bond. So ni ada hydrogen lagi yang available. Then we will have another primary amine. So as long as dalam ni ada N dengan H, ni pun ada N dengan H. So N dengan H yang ini akan form another hydrogen bond. Ini kelas untuk ini case untuk primary amine. So yang ni akan pergi dekat molekul yang lain. Okay, so kita kata yes, primary amine boleh buat hydrogen bond, tapi lebih dia boleh form more hydrogen bond. Okay. Yang secondary.
This is one molecule. This is another molecule. So dalam molekul ni dia ada N yang berikat dengan H. So H molekul di sini akan berikat dengan N molekul yang sebelah membentuk hydrogen bond. So in this case kita hanya ada satu sahajalah hydrogen bond yang boleh terbentuk. Okay, sekarang ni saya nak prove kat you all. Okay, yang kedua, kalau tertiary, betul ke tertiary ni tak ada? Okay, tertiary okay, dalam molekul dia pun tak ada N yang berikat dengan H. So tak ada hydrogen bond. Alright. So primary boleh form more hydrogen bond. Ini pun ada hydrogen bond. Ini hanya weak van der Waals forces. So macam mana kita nak susun dia punya strength of boiling point. So boiling point kita kata primary amine lebih tinggi daripada secondary amine. Okey, antara dua ni point kita adalah because primary amine can form more hydrogen bond than secondary amine. Okay, kenapa saya bandingkan primary dengan secondary? Sebab mereka mempunyai hydrogen bond. Yang membezakan adalah banyak atau sikit. Jangan sebut dua ya, kita sebut more. Because kita tak tahu pun the exact number dia tu. That's why we use more for primary amine. Okay, tapi untuk tertiary, okay, so does it required less energy to overcome the attraction? So boiling point dia pun akan rendah. And finally, our arrangement will become, in terms of boiling point, primary amine tinggi daripada secondary amine dan yang paling rendah adalah tertiary amine. Right, so saya harap slide ini membantu. The point is, mereka berdua ni ada hydrogen bond. Dia ni hanya weak van der Waals forces. Itu sahaja point yang kita kena tengok. So kalau nak faham macam mana dalam dia tu, boleh tengok gambar yang saya dah lukis sebelum ni. Okay, so sekian dahulu. Terima kasih.